Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Tak terasa setelah sepekan berlalu, kita berjumpa kembali dalam Ni Hao Tiongkok edisi terbaru. Sebelumnya, izinkan kami untuk menyampaikan terima kasih kepada Anda karena telah menjadi penonton setia Ni Hao Tiongkok selama ini. Berikut ragam informasi aktual dan menarik seputar Tiongkok yang telah kami siapkan untuk Anda. Berita pertama datang dari misi antariksa Tiongkok. Wang Chi, Direktur Pusat Sains Antariksa Nasional di bawah Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, mengatakan bahwa Tiongkok berkomitmen untuk melaksanakan kerjasama yang luas dan mendalam dengan mitra internasional di bidang sains antariksa. Ia menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah konferensi pers di Beijing beberapa waktu lalu. Wang yang juga seorang akademisi di Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok mengatakan kerjasama internasional tidak hanya mengurangi biaya dan resiko masing-masing negara, tetapi juga melipat gandakan hasil ilmiah, menumbuhkan pemahaman dan persahabatan di antara orang-orang di dunia. 在任务合作方面，既有任务间的深度合作的模式，如即将发射的我们中国和欧空局联合的微笑计划卫星 SMILE 任务，就是在全生命周期内开展全方位的合作，也有各方任务之间的相互配合、联合观测的方式。在合作研究方面，将通过跨国组建优势互补的联合科学团队，持续扩大科学数据的全球开放共享，大力推动科学团队的联合研究等举措，促进重大科学产出。 Menurutnya, Tiongkok juga telah berpartisipasi dalam proyek-proyek ilmiah global utama dan inisiatif rekayasa seperti program Living with the Star atau LWS, sambil secara aktif memimpin proyek-proyek dan kerangka kerja ilmiah internasional baru. 我们将深入推动多种形式的空间科学的国际合作交流，让空间科技的成果 更好、更多的造福人类。通过空间科学务实高效的国际合作，增进相互的理解，形成合作共识。我们将继续与更多的国际同行携手，为探索宇宙奥秘贡献中国智慧和中国力量。 Masih terkait misi antariksa Tiongkok, menurut Yang Xiaoyu, Direktur Departemen Teknik Sistem Badan Antariksa Nasional Tiongkok atau China National Space Administration atau CNSA, Tiongkok telah mencapai kesepakatan kerjasama dengan 17 negara dan organisasi internasional untuk pembangunan bersama Stasiun Penelitian Bulan Internasional atau International Lunar Research Station atau ILRS, dan proyek tersebut akan dilaksanakan dalam 2 tahap. CNSA telah meluncurkan inisiatif kerjasama ILRS secara global pada tahun 2017, yang bertujuan untuk membangun model dasar pada tahun 2035 di wilayah Kutub Selatan Bulan, dan untuk membangun stasiun penelitian bulan yang menghubungkan Kutub Selatan Bulan, ekuator, dan sisi terjauhnya pada tahun 2050. Menurut Yang, dalam tahap studi kelayakan saat ini, proyek ILRS telah mengikuti pendekatan strategis yang mencakup perencanaan menyeluruh, implementasi bertahap, dan konstruksi serta pemanfaatan simultan dalam 2 tahap yang berbeda. 目前国际月球空间站科研站的正处于一个可行性研究论证的一个阶段，按照总体规划、分步实施、边建边用的这个思路呢， 我们准备分2个阶段建设这个国际月球科研站。那么第一个阶段是基本型阶段，在这个阶段呢，首先我们要建设功能和要素基本齐备的这个月基综合性科研平台，那么具备我们开展常态化的科学试验和资源开发、利用技术验证的这些能力。那么第2个阶段呢是这个拓展型阶段。 在这个阶段呢，我们要建设长期无人、短期有人，能够功能完善、稳定运行的一个大型的月基的科研平台，具备在全月面科学研究、资源开发和技术验证的能力。 Yang juga menekankan kemajuan substansial dalam kemitraan internasional terkait proyek ILRS.
目前，国际月球科研站在国际合作方面呢，也取得了广泛的成果。应该说，还是有很多国家愿意参与我们这个计划，包括一些国际组织。目前呢，我们已经和17个国家和国际组织签署了合作文件。我们也准备为国际的合作伙伴提供多个层级、多种形式的合作机遇。那么，将与合作伙伴呢，在总体任务的联合论证，包括国际月球科研站的联合设计、项目的技术合作，包括总体任务规划同实施，以及科学数据的共享和分享等方面开展广泛的合作。下面我重点介绍一下规划。 Menurut data yang dirilis oleh Administrasi Perpajakan Negara Tiongkok baru-baru ini, pengurangan pajak penghasilan perorangan di Tiongkok telah meringankan beban kelompok berpendapatan rendah dengan lebih dari 70% individu yang memiliki pendapatan komprehensif dibebaskan dari pajak pada tahun 2023. Menurut data tersebut, di antara kurang dari 30% individu yang membayar pajak pada tahun 2023, lebih dari 60% dikenakan tarif pajak terendah sebesar 3%. Tiongkok memilih untuk mengadopsi Undang-Undang Pajak Penghasilan Perorangan yang direvisi pada tahun 2018 dalam upaya untuk mengejar distribusi pendapatan yang lebih adil. Pengurangan pajak penghasilan individu khusus Tiongkok itu dirancang untuk menurunkan beban pajak bagi mereka yang memiliki pengeluaran tertentu yang mencakup berbagai bidang seperti pendidikan anak, pendidikan berkelanjutan, perawatan medis untuk penyakit serius, pinjaman perumahan, sewa, dan perawatan lansia. 个人所得税有效发挥着惠低的作用。以综合所得缴纳个税数据来看，低收入群体享受税改红利后， 基本上无需缴纳税收或者呢只需要缴纳少量的税收。 Undang-undang baru tersebut juga menyatakan bahwa ambang batas minimum untuk pembebasan pajak penghasilan pribadi akan dinaikkan dari 3.500 yuan atau sekitar 7,7 juta rupiah menjadi 5.000 yuan atau sekitar 11 juta rupiah per bulan. 基本减除费用标准也就是通常说的起征点5000元这个标准， 在国际上呢，已经处于比较高的水平，能够基本覆盖当前的基本消费支出。我们现在个人所得税的税前扣除形成了一个比较完善的体系，这样的话呢，既照顾了纳税人的纳税能力，也体现了国家的社会政策和经济政策。 Menurut data terbaru dari Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok, Tiongkok telah membangun jaringan 5G terbesar di dunia dengan lebih dari 4 juta stasiun pangkalan yang mencakup 32,1% dari total stasiun pangkalan seluler di negara tersebut. Teknologi telekomunikasi generasi kelima atau 5G telah diterapkan di 74 kategori utama ekonomi nasional Tiongkok yang menunjukkan adopsi yang meluas. Dari sektor industri, aplikasi 5G juga meluas dari skenario periferal ke proses produksi inti seperti lengan robotik yang secara signifikan meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi manufaktur. 数据的话，其实集成起来要比以前要至少是10倍以上。1、2个月时间就变更170多次，在很短的时间之内有这么多次数的这个迭代。从50个人节省到单条线只要5个人，那么我们的生产效率。 从单班的2500台提升到单班3600台。我们计划在2年内全部会从原来传统的生产模式改正成我们现在的5G 智能工厂。 Para ahli mengatakan bahwa dampak 5G juga dirasakan di berbagai sektor, termasuk pertambangan, pelabuhan, dan energi. Seiring dengan terus berlanjutnya kepemimpinan Tiongkok dalam penerapan 5G, teknologi ini siap memainkan peran yang semakin penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan modernisasi manufaktur di seluruh negeri. 5G 加工业互联网项目数超过了1.4万个，出台5G 规模化应用扬帆升级行动，支持信息通信企业与垂直行业的企业深度的合作。 持续挖掘新型的应用场景。
Menurut temuan terbaru dari penyelidikan Tiongkok, Kantor Operasi Akses Khusus atau TAO, Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat atau NSA, telah meluncurkan aktivitas spionase cyber besar-besaran terhadap target tertentu yang terletak di titik buta sistem pengawasannya dan menanamkan lebih dari 50.000 perangkat lunak mata-mata di seluruh dunia. Menurut laporan tersebut, sebagian besar korban terkonsentrasi di Asia, Eropa Timur, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Selatan. Laporan itu juga mengatakan dokumen internal NSA menunjukkan bahwa hampir semua kota besar di Tiongkok berada dalam cakupan operasi NSA. Sejumlah besar entitas dan aset jaringan mereka telah disusupi. Ini adalah laporan ketiga tentang Fault Typhoon yang dirilis oleh Pusat Tanggap Darurat Virus Komputer Nasional Tiongkok dan Laboratorium Teknik Nasional untuk Teknologi Pencegahan Virus Komputer. Laporan itu selanjutnya mengungkapkan operasi spionase cyber yang menargetkan Tiongkok, Jerman, dan negara-negara lain yang diluncurkan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Five Eyes lainnya. Pada tanggal 15 April dan 8 Juli 2024, Pusat Tanggap Darurat Virus Komputer Nasional, Laboratorium Teknik Nasional untuk Teknologi Pencegahan Virus Komputer, dan Grup Keamanan Digital 360 bersama-sama merilis 2 laporan investigasi yang mengungkapkan narasi pemerintah Amerika Serikat mengenai Fault Typhoon murni rekayasa yang dibuat oleh mereka sendiri. Laporan tersebut juga mengungkap bagaimana lembaga pemerintah Amerika Serikat untuk mempertahankan kendali atas apa yang disebut hak pengawasan tanpa surat perintah, melakukan pemantauan tanpa pandang bulu terhadap pengguna telekomunikasi dan internet global. Hal itu dilakukan untuk memungkinkan kelompok kepentingan terkait memperoleh keuntungan politik dan ekonomi yang lebih besar dengan merekayasa ancaman serangan cyber Tiongkok yang tidak ada. Sifat kejadian tersebut menyerupai skema kampanye penipuan konspirasi rumah kartu yang menargetkan Kongres Amerika Serikat dan para pembayar pajak. 它是对这个间谍软件的控制呢，有很多种不同的方式啊。比较易于理解的呢，是从这种网络上的远程控制。他们有一个叫水蝮蛇，代号为水蝮蛇的这样的一个装备啊，看起来呢就像是个 USB 的接头一样。 然后呢，可以伪装成类似于键盘啊、鼠标这样的接口。它把这个装备呢接入到这个物理隔离网络的里面的设备上去啊，然后呢，它把窃取的数据呢，通过信号的方式呢，发送出来，甚至呢实现对它的一个控制。 Para ahli mengatakan bahwa TAO juga menggunakan serangan rantai pasokan terhadap beberapa target bernilai tinggi dengan kemampuan pertahanan tingkat tinggi. Pendekatan tersebut melibatkan penyadapan target serangan dalam rantai logistik dengan kolaborasi perusahaan internet besar Amerika Serikat atau pemasok peralatan. Pendekatan tersebut juga membongkar dan memasang pintu belakang ke perangkat jaringan Amerika Serikat yang dibeli oleh target sebelum mengemas ulang dan mengirimkannya. 它主要是针对这种防御能力比较强啊，那么攻击难度比较大的这些目标啊，特别是一些保密等级很高的这些目标。 包括单位啊、个人啊、群体啊，那么因为它的这种隐蔽性非常强，所以它能够实现这种长期的潜伏的这种窃密活动，所以它造成的危害应该说是，无论是从这个失窃密角度，还是说安全隐患的角度，因为它有可能造成这个网络的瘫痪啊，那么都是非常严重的。 Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita kali ini dalam Nihao Tiongkok. Lebih banyak berita dan informasi menarik seputar Tiongkok bisa Anda simak di barataradio738.com. Kami akan kembali lagi minggu depan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andy Chiu. Sampai jumpa.